ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ የመንገድ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው ፓርት 6 ወይም ክፍል 6 ለሲኦሲ አጋዥ የሆኑ ጥያቄና መልሶችን ይየላችሁ ቀርብ ያለውኝ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አጋራችን ሆኑ እንላለን። ቀጥታ ወደ ዛሬው የቪዲዮ ጥያቄ ወስዳችኋለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለን nursing diagnosis mostly differ from medical diagnosis. So እዚህ ጋር የሚለን what are the difference between nursing diagnosis and then what are the difference between nursing and medical diagnosis ነው የሚለን. So A ላይ dependent upon medical diagnosis for directions of appropriate intervention ይለናል. B ላይ primary concerned with caring while the medical diagnosis is primary concerned for curing, and then C ላይ primary concerned with human response while medical diagnosis are primarily concerned with pathology ነው የሚለን. And then D ላይ the primary concerned with psychosocial parameter while medical diagnosis primary concerned with physiological parameter ነው. So እዚህ ጋር nursing diagnosis most commonly deals የሚያደርገው this nursing diagnosis always or the primarily deals with the human response to actual and potential health problem. Actual አሁን ላይ already the problem exist አላደረገውና for the future ችግሩ ሊከሰት ይችላል ብለን የምናስበውን health problem human response deal የሚያደርግልን nursing diagnosis ብለን እንጠራለን. So the primarily concerns of nursing diagnosis are deals with human response to actual and potential health problem. So the primary concern for medical diagnosis deals with disease and or its medical condition. ስለ medical condition or ስለ disease deal የሚያደርግልን ከሆነ medical diagnosis ብለን እንጠራለን. So እዚህ ጋር የnursing diagnosis ከmedical diagnosis primary concern የሚያደርገው C ላይ ያለው it is concerned with human response while medical diagnosis primary concerned with pathology የሚለውን ጥያቄ ትክክለኛ መልሳችን C ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ላይ if the bacteria spread from the local site into the blood stream also known as እዚህ ጋር ባክቴሪያ ወደ ሎካል ሳይት ወደ ብለድ ስትሪም በቀላሉ ከገባ ወይንም ምን የሚያደርግ ከሆነ ስፕሪድ የሚያደርግ ከሆነ የሚሰራጭ ከሆነ ምን ብለን እንጠራዋለን ነው. ሶ ቶክሲን፣ ባክቴሪያ፣ ሴፕቲሴሚያ እና ሰከንዳሪ ኢንፌክሽን ብለን የምንጠራቸው ነገሮች አሉ. So simply bacteria ማለት it is a simple presence of bacteria in the blood ማለት ነው. Simple presence of bacteria in the blood bacteria ብለን እንጠራለን. But septicemia ስንል the presence and multiplications of bacteria within the blood. So multiplication and presence ሲሆን septicemia ብለን የምንጠራው ነው. Toxin ስንል ደግሞ it is a substance that is poisonous. Especially when you take large dose of medication, we may poison us due to the toxicity of the drug or medication or the chemicals. So due to that reason, the poison products are poison us. So that is toxins. And the other one is secondary infection. Secondary infection means it is an infection that occurs during or after treatment for another infection. የተለያዩ ኢንፌክሽኖችን ትሪት በመናረግበት ሰዓት ወይንም ካደረግን በኋላ ሊሆን ይችላል የሚከሰት ከሆነ secondary infection ነው. So an infection that occurs during or after treatment for another infection ያን ይሆናል secondary prevention. So spreads of from local site to blood stream ስለን ትክክለኛ መልሳችን በቀላሉ ባክቴሪያ ብለን የምንጠራው. but septicemia ቢሆን ኖሮ is multiplication the presence of bacteria. so simply እዚች ጋር ምንድነው septicemia በምንልበት ሰዓት ትልቁ ችግሩ ምንድነው multiplication ብለን የምንጠራው ስላለ and presence ካለ septicemia የሚለውን ልንጠራ እንችላለን. ግን simple ከሆነ the presence of bacteria within the blood ከሆነ bacteria ብለን የምንጠራው ይሆናል ነው. So the third one is which one of the following is wrong statement about Clostridium tetani ነው. So Clostridium tetani means it is the causative agents of tetanus. Tetanus bacteria አለ. የቴታነስ ባክቴሪያ causative agent Clostridium tetani ብለን እንጠራለን. So wrong statement የሆነው ላይ it is a comma shaped bacteria ይለናል. comma shaped ነው. spore forming bacteria, anaerobic and gram positive bacteria ብለን የምንጠራው ነው. So which one is wrong statement about Clostridium tetani? So comma shaped bacteria ስንል
most commonly comma shaped bacteria, it is the ships of vibrio cholera. Vibrio cholera the causative agents of cholera ብለን የምንጠራው ማለት ነው። These are the comma shaped bacteria ብለን እንጠራለን. But the race of spore forming bacteria, anaerobic and gram positive bacteria are the characteristics of this Clostridium tetani. So spore forming ማለት spore forming bacteria is a group of bacteria that can produce spores in response to unfavorable condition. So due to response to unfavorable condition like extreme temperature, high ultraviolet light and others, the bacteria that cause spores or that produce spores, that is why the Clostridium tetani is spore forming bacteria, and the other one is anaerobic bacteria. Simply Clostridium tetani they can survive and grow without oxygen also. They does not needs of oxygen for multiplication, for growth. But aerobic bacteria ቢሆን ኖሮ they needs to survive and for growth it needs oxygen ማለት ነው. But anaerobic ስለሆነ oxygen አይፈልጉ ማለት ነው. እሱን ማየት እንችላለን. gram positive bacteria ነው. So the wrong statement about Clostridium tetani ብለን የምንጠራው are comma shaped bacteria. But what are the shapes of the Clostridium tetani በምንልበት ሰዓት usually these Clostridium tetanis are rod shaped and up to 2.5 cm long አለ በቁመት ደረጃ, but become enlarged or tennis racket like structure when it enlarge ነው. so በሚያድግበት ሰዓት enlarge በሚሆንበት ሰዓት ወይም they form spore form በሚያደርግበት ሰዓት ከዛ ከሮድ shaped ወደ tennis racket shaped በቀላሉ change ያድርጋሉ። ያ ማለት so እዚህ ጋር የምናየው እዚህ ጋር ያለችው የመጀመሪያው ላይ without spore road shaped ነው። የሆነ ልምጭ አይነት ዘንግ ነገር የመሰለ ማለት ነው ቅርጽ ይኖረዋል። but ሁለተኛው ላይ racket shaped ወይም ቴኒስ ራኬት ማለት ለቴኒስ ስንጫወት ያችን ቴኒስ ኳሷን የምንመታባት ማለት ነው። እዚህ ጫፍ ላይ ሰፋ ይልና ከመያዣው ደግሞ የእጅ መያዣ ትንሽ ጠበብ ያሉ ነገሮች ይኖራታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ቅርጽ ሊኖረን ከሆነ ወይንም በሌላ ወይ የዚህን አይነት ቅርጽ ይኖራል። ይሄ ምንድነው ቴኒስ ራኬት shaped or this one is እነዚህ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው road shaped ነው። so እዚህ ጋር ሚለን ምንድነው spore form ካደረገ ምንድነው ራኬት like ቴኒስ ራኬት structure ይኖራል but without spore ከሆነ ግን road shaped bacteria እንደሆነ እሱ ማየት እንችላለን ነው። so the correct answers or the wrong statement about Clostridium tetani are comma shaped bacteria, and the fourth one is what are the other names of gas gangrene ብለን እንጠራው gas gangrene. the other names of gas gangrenes are Clostridium necrosis ብለን የምንጠራው the another names of gas gangrene ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። diabetic foot candidiasis septicemia ይለናል። so the correct answers are C ነው Clostridium necrosis ብለን የምንጠራው ነው። አምስተኛ ላይ if glaucoma left untreated it leads to ይለናል። so glaucoma ካለ the presence of the fluid inside the eye ያ ማለት በአይናችን ውስጥ ያለው የፍሉድ ወይም aqueous humorous fluid production በጣም high በሚሆንበት ሰዓት ወይ the fluid are excess within the eye ማለት በአይናችን ውስጥ ያለው ሲሆን glaucoma ብለን እንጠራለን። so if the glaucoma is left untreated it causes ምንድነው blindness ነው። so blindness cause ሊያደርግ ይችላል። so to prevent blindness it needs to treat the glaucoma early ማለት so እሱ እንደሚያስፈልግ ነው። ሌላ the sixth one is the most common cause of chronic asthma ይለናል። so the chronic asthma most common cause ብለን የምንጠራው atelectasis, pulmonary fibrosis, pneumonia and the emphysema ብለን የምንጠራው አለ ነው። so atelectasis ማለት ምንድነው ስንል atelectasis ትልቁ define በምናደርግበት ሰዓት it is the collapse part or all lung part ማለት ነው። ስለዚህ ለንጉ
ወይንም ፓርት ኦል ላንግ ፓርት ሊሆን ይችላል ወይንም ዲ ፓርቷ አንዷ ፓርት ብቻ ሊሆን ይችላል በቀላሉ ኮላፕስ ያ ማለት ስራ ሙሉ በሙሉ መስራት ሳይችል ሲያቆም ማለት ነው ያ ቴክቲያሲስ ብለን እንጠራለን and other one is pneumonia ብለን የምንጠራው it is an infection that inflame the air sac in one or both lung ማለት ነው ስለዚህ የኤር ሳክ ወይም alveoli ፓርቷ በኢንፌክሽን ኢንፍሌምድ በመሆንበት when the air sac may filled with fluid or pus form ነው so እነዚህ በፍሉድ ወይም በpus form በሚሞላበት ሰዓት it causes coughing አለ shortness of breathing and fevers are the common sign and symptom for pneumonia ማለት ነው so ማየት እንችላለን so the infection that inflame the air sac in one or both lungs are pneumonia ብለን እንጠራለን ማለት ነው ሌላው emphysema በምንልበት ሰዓት lung condition ነው that causes shortness of breathing ለዚህ emphysema ብለን የምንጠራው shortness of breathing cause ያደርጋል mostly አሁንም air sac in the lung damaged ሲሆን ነው ወይንም emphysema is a disorders of affecting the alveoli or air sac of the lung ማለት ነው inflamed በሚሆንበት ሰዓት emphysema ብለን እንጠራለን pulmonary fibrosis ብለን የምንጠራው it is lung disease that occurs when the lung tissue become damaged and scarred ይለናል so damaged and scarred በሚሆንበት ሰዓት ምን ይሆናል thicken and stiff tissue thicken እና stiff ይሆናል so እነዚህ stiffness እና thickness ደግሞ thick በሚሆንበት ሰዓት it makes it difficult your lungs to work properly ነው so ሳምባችን ስራውን በአግባቡ እንዳይሰራ የማድረግ ኢፌክት ሲኖረዋል ማለት ነው so ከነዚህ ውስጥ pneumonia ከemphysema atelectasis pulmonary fibrosis the commonest cause for chronic asthma የምንለው emphysema የሚለው ትክክለኛ እናያለን ማለት ነው ሌላው ሰባተኛው ላይ the most important aspects of management of burn injury in the first 24 hours ይለናል so the most important aspect of management burn injury within 24 hours manual dressing antibiotic therapy fluid resuscitation and plastic surgery እነዚህ ሁሉም ይሆናሉ ግን the most important aspects are fluid replacement ነው especially ringer lactates are recommended because these ringer lactates are rich in with a lot of electrolytes የተለያዩ ኤሌክትሮላይቶች ፊልድ ስለሆነ fulfill ስለሚያደርግ እነሱ ይመከራል ነው so the correct answers are fluid resuscitation and then ስምንተኛ the most common cause of primary hydrocephalus ይለናል so hydrocephalus ማለት ምንድነው ስንል it is a build or the build up of fluid in the cavity deep within the brain ማለት ነው ወይንም cerebrospinal fluid ብለን የምንጠራው አለ so this cerebrospinal fluid or CSF የምንለው it is clear and colorless liquid that found within the brain and the spinal cord so it functions the CSF ትልቁ ስራው ወይም ፈንክሽኑ it provide nutrient and protect the brain and spinal cord from injury ማለት ነው ከተለያዩ ኢንጁሪዎች በቀላሉ ፕሮቴክት የሚያደርግልን ነው so እዚህ ጋር የምናየው the most commonest cause for primary hydrocephalus due to overproductions of mineral CSF ነው ለዚህ due to obstruction ሊመጣ ይችላል በሪአብዞርቤሽን ስሎ በመሆን ሊመጣ ይችላል ግን the most commonest cause for hydrocephalus ብለን የምንጠራው ምን ነው overproductions of CSF ወይም cerebrospinal fluid ነው correct answers and then the most common types of renal stone no so renal stone or kidney stone most common cause ብለን የምንጠራው it is ማነው calcium stone ብለን የምንጠራው cystine stone mixed stone uric acid stone ብለን የምንጠራው አለ ነው so እነዚህ calcium stone or calcium xanthine ብለን የምንጠራው most commonly mix በሚያደርጉበት ሰዓት it causes renal stone so the most common cause ብለን የምንጠራው calcium stone የምንለው እሱ እናያለን ነው the most common sites for peptic ulcer disease is ይለናል so peptic ulcer disease most common cause የምንለው ወይም the most common sites for peptic ulcer is esophageal fundal parts of stomach duodenal anterior parts of stomach ይለናል so ከዚህ ውስጥ the most common sites for peptic ulcer ወይም PUD ወይም የጨጓራ ቁስለት የሚከሰትበት commonest site ብለን የምንጠራው ሲለይ ያለው duodenal ulcer ይሆናል ነው
ሌላው the 11ኛ ላይ rectal examination done with client in what position ነው so rectal examination በመናደርግበት ሰዓት rectum አካባቢ ላይ examine ማድረግ ካስፈለገ which positions are recommended or which position you can use ነው so ከነዚህ ውስጥ ማንኛውም dorsal recumbent የምንለው አለ dorsal recumbent በጀርባው ተኝቶ እግሩን አጠፍ አድርጎ የሚቀመጥበት የሚተኛው ማለት ነው supine position sims position knee chest position የሚለውን ያሳያናል so rectal examination most commonly examine ለማድረግ የምንጠቀምበት ሳይት knee chest position ነው so knee chest position ልንጠቀም እንችላለን ነው 11ኛ the correct answers are D ነው ሌላው the most common types of skin cancer ይለናል so the skin cancer most common cancer the most common የሆነው ማንኛው ነው በምንልበት ሰዓት squamous cell carcinoma ብለን የምንጠራውና basal cell carcinomas are the major or the most common cause for skin cancer ማለት ነው እነዚህ ሁለቱም B and C the correct answers ነው ሌላ Murphy signs is an important sign with appendicitis pancreatitis cholelithiasis and cholecystitis ብለን የምንጠራው አለ ከዚህ በፊት ለአፔንዲሳይተስ ሳይን አይተናል ማለት ነው የተለያዩ ሊሆን ይችላል እነዚህ ሶስት ሳይን ብለን የምንጠራቸው ለአፔንዲሳይተስ ሳይኖች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው most commonly ደግሞ Murphy sign ብለን በምንጠራበት ሰዓት the commonest sign ነው አንድ ሰው Murphy sign develop የሚያደርገው liver አካባቢ ወይም gall bladder ላይ ፊንገራችን ፓልፔት አድርገን during inspiration ማለት ነው አንድ ሰው inspire ወይም deep breath እንዲወስድ በምናደርግበት ሰዓት during deep breathing the person may complain sudden and sharp pain ማለት ነው so around the upper portions of the abdomen ማለት ነው right upper abdomen ላይ pain የሚኖረው ከሆነ so the correct answer ብለን የምንጠራው 13ኛ cholecystitis ብለን የምንጠራው ነው so cholecystitis ማለት ምንድነው በምንልበት ሰዓት it is the presence of gall bladder ማለት ነው so stone in the presence of stone on the gallbladder ብለን የምንጠራው cholelithiasis ብለን የምንጠራው ነው cholelithiasis ብለን የምንጠራው stone formation ነው stone on the gallbladder ወይም የሐሞት ከረጢት ላይ stone form ሲያደርግ ነው cholecystitis ብለን የምንጠራው ግን inflammations of gallbladder ማለት ነው so inflammations of gallbladder or it causes redness and swelling so simply sharp pain during inspiration by palpations of hand or fingers on gallbladder ላይ palpate አድርገን inspire እንዲያደርግ ወይም deep breath እንዲወስድ በሚያደርግበት ሰዓት ምን ይኖራል sharp pain ይኖራል ማለት ነው so ያ ሲሆን cholecystitis so cholecystitis ማለት inflammation of the gallbladder ነው cholelithiasis ብለን የምንጠራው it is presence of stone on the gallbladder ማለት ነው እሱ ማየት እንችላለን so the correct answers are cholecystitis ብለን የምንጠራው it is the Murphy signs are the major signs for cholecystitis are Murphy sign የሚለውን እሱ ማየት እንችላለን ሌላ the most common malignancy in children so the cancer የሚንለው ለካንሰር ኮዝ የሚሆነው most commonly children ላይ ማንኛው ነው lung cancer oral leukemia እና hemophilia ብለን የምንጠራው ነው simply ይሄ hemophilia ብለን የምንጠራው inherited bleeding ነው or disorder in which the blood does not clot properly ነው it's genetic ነው disorder ነው so ደም የመርጋት ችግር ወይም እንዳይረጋ መሆን ማለት ነው በዛ most commonly ማለት ነው hemophilia ብለን እንጠራለን ነው leukemia so the most common malignancy in children leukemia are the most common malignancy ብለን የምንጠራው ነው ሌላው the base markers of thyroid related disorders so thyroid related disorders base marker ብለን የምንጠራው ይሄ T3 የምንለው triiodothyronine ብለን የምንጠራው አለ triiodothyronine ብለን የምንጠራው and then T4 ወይም thyroxine ብለን የምንጠራው thyroid stimulating hormone or TSH and thyroglobulin የምንለው so the base markers thyroid related disorder መሆኑን የሚያሳየን thyroid stimulating hormone ማለት ነው እሱ ላይ ችግር ሲኖር ነው
ሌላው 16ኛው in which position the nurse place an infant to examine thyroid gland ነው so thyroid gland ላይ swelling hyperthyroidism ወይ hypothyroidism መኖር አለመኖር ኤግዛማይን ለማድረግ ወይም ጎይተርን ኤግዛማይን ለማድረግ ዲቴክት ለማድረግ most commonly ፖዚሽኑ ለኢንፋንቶች ማንኛው ነው የሚለው ነው so supine standing prone or sitting position ይላል so the correct answers are standing position ልንጠቀም እንችላለን ምን ሊሆን ይችላል sitting position ልንጠቀም እንችላለን so most commonly በጣም ኢንፋንት ከሆኑ sitting position ብናደርጋቸው ተመራጭ ግን standing position ተመራጭው B and D are the correct answers ሌላው 17ኛ due to the essential natures of washing your hands how much time is recommended to wash your hand so እጃችን ለመታጠብ የምንጠቀመው ማለት ነው ምን ያክል ሰዓት እንወስዳለን so ሳሙና አፕላይ ካደረግን በኋላ እጃችንን ረብ የምናደርገው ለስን for 20 ሰከንድ ነው ስለዚህ 20 ሰከንድ የሚለውን በቀላሉ ረብ እናደርጋለን ከዛ ሪንዝ ዌት ካደረግን በኋላ 15 ለ20 ሰከንድ እጃችንን በቀላሉ ረብ አድርገን ከዛ ሪንዝ የምናደርገው so 20 ሰከንድ ነው የምንለው ማለት ነው ሌላው 18ኛው you come upon a person who has lost a significant amount of blood ነው so እዚህ ጋር significant amount of blood lost አለ ማለት ነው መጥቷል has a very pale skin color no skin color pale no confused no so what do you suspect the cause to be የሚለው ማንኛውም suspect ታደርጋላችሁ ነው seizure stroke low blood sugar and shock so the correct answer are shock no so ምን አይነት shock what types of shock the person may develop ካልን blood loss ስለሆነ hypovolemic shock ብለን የምንጠራው እሱ ማየት እንችላለን ሌላው 19ኛው ላይ while dining out in a restaurant you hear a mother cry out that her 6-month-old child and who was given some marbles by an older child also is gagging no so እዚህ ጋር የሆነ or the presence of or in trance of the foreign object or the food particles through respiratory tract so his mouth area is turning blue and is unable to take breathe or cry out no so blue turning blue ወይ ምን ብለን እንጠራዋለን ሲያኖሲስ ብለን እንጠራለን so እዚህ ጋር ምንድነው ማልቀስ ምን ማድረግ cry out ማድረግም አለመቻል ወይ breathe out ማድረግ አለመቻል በተለያዩ ምግብ ሲዘጋ ምንድነው የመጀመሪያው ስቴፕ የምንወስደው what do you do first in this scenario ነው የሚለን so አንድ ሰው choking ነው ብለን የምንጠራው እዚህ ጋር so choking ማለት the presence or inhalations of the food or foreign objects through respiratory tract and then that the foreign object that block the respiratory tract በሚያደርግበት ሰዓት የሚከሰተው ነው so እዚህ ጋር ትልቁ እንትናችን 19ኛው ላይ መልሳችን የመጀመሪያው CPR ከመስራታችን በፊት መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ባክ ብሎው ማድረግ ነው ባኩን እንመታለን ከዛ chest thrust ብለን የምንጠራው ወይ choking management የሚባለው ይሰራል ነው so after the blockage is dislodged you can perform or you can do next CPR ልንሰራ እንችላለን if the breathing and pulse is not begins ማለት ነው እሱን ካልሆነ so the correct answers are deliver back blow and chest thrust the choking management these are the management for choke ማለት ነው እሱን ነው ሌላው how long should you check breathing while performing CPR ነው ለምን ያክል ጊዜ ነው most commonly የምንጠቀመው የምንቆየው no longer than 10 seconds ነው so ለ10 ሰከንድ እንቆጥራለን ማለት ነው ሌላው 21ኛው ላይ በመጣበት ሰዓት after finding an responsive child yelling for help yelling ማለት shout ማድረግ ነው and confirming the child is not breathing what would be your next course of action so አይተነፍስም ነው breathe out ማድረግ አይችልም ነው so ምን እናድርግ ነው የመጀመሪያው leave the child and search for AED ይለናል AED ማለት automated external defibrillator ብለን የምንጠራው ነው so ይሄ defibrillator ብለን የምንጠራው used to help
those experience sudden cardiac arrest experience ላደረገ በቀላሉ external cardiac massage ለማድረግ የምንጠቀምበት ማለት ነው AED ነው so ለዚህ አሁን breathing ላይ የለውም ነው is not breathing out ነው so ይሄን ከሆነ የመጀመሪያ ላይ መስራት ያለብን በመንሰራበት ሰዓት ምንሰራው ቢለያል deliver rescue breathing ነው so ወደ CPR ከመሄዳችን በፊት የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው rescue breathing ከዛ continue the chest compress ማድረግ ነው so the መጀመሪያው breathe out breathing ሁለት breathing እንሰጣለን ነው ሌላው when you try to give unresponsive adult rescue breathing and the chest does not appear to rise so what would you do take next ነው so ምንድነው የምንሰራው ነው so በመንሰራበት ሰዓት ምንም አይሆን ከሆነ raise የማይሆን ከሆነ በመንሰራበት ሰዓት repeat the head tilt lift maneuver and breathe again የሚለው አለ ማለት ነው ሌላ the chest does not appear to rise ነው give unresponsive and adult rescue breathing and then the chest does not appear to rise ነው rise የማያረከውን አሁን እነዚህን head tilt lift maneuver እና breathing again attempt ማድረግ ነው ግን የማይሆን ከሆነ እኛ ፐርፎርም ማድረግ ያለብን choking ሊሆን ስለሚችል choking ከሆነ ደግሞ perform abdominal thrust ማለት ነው so abdominal thrust ማድረግ አለብን ነው rescue breathing ያድርግን ይሄንን head tilt እና chest lift maneuver አድርገን የማይመለስ ከሆነ እኛ የምንሰራው abdominal thrust የሚለው እሱን perform እናድርጋለን ማለት ነው so the correct answers are perform abdominal thrust ነው Lila after finding someone who has unresponsive and pulse has a pulse allow but does not appears to breathing you find you're unable to give them CPR what you next ነው so እዚህ ጋር ስንሰራ 23ኛ ጥያቄ ላይ ያው ፐልስ አለው ነው አሁንም በመንሰራበት ሰዓት ምን ማድረግ ነው head tilt lift እና breathing መስጠት ነው ማለት ነው ፐልስ ስላለው ፐልስ ባይኖረው CPR perform እናደርጋለን ብለን እናወራለን ማለት ነው so እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ሌላው 24ኛ ላይ CPR is an emergency technique that combines artificial ventilation with chest compression to help people with cardiac arrest ማለት ነው so what does it stands for ነው so ይሄንን የሚያሳየን cardiopulmonary resuscitation ወይንም CPR ብለን እንጠራለን so the correct answers are B ነው 25ኛው ላይ what is the right sequence of the primary survey which initial assessment management of trauma patient ነው so ሁሉ ጊዜ danger እናያለን መጀመሪያ ከዛ ሪስፖንሱን ከዛ airway ከዛ breathing ነው ማለት ነው so the correct sequence are here and then question number 26 which one of the following is not the purpose of first aid the first aid purpose ያለው ነው to prevent complication to preserve life 3P ብለን የምንጠራው አለ 3P ብለን የምንጠራው promote recovery preserve life prevent complications so not purpose ያልሆነው to protect wounded area ነው also so but the rest are it is the purpose of first aid ማለት ነው so ሌላው 7ኛው what should you avoid before giving abdominal thrust on choking person ነው so choking on a person በቀላሉ abdominal thrust ከማድረግ በፊት avoid before giving abdominal thrust ከመስጠታችን በፊት ማስወገድ ያለብን ነገር ነው ማንኛው ነው የሚለን so ሁሉ ጊዜ በመንሰራበት ሰዓት most commonly የምናደርገው leaning choking person backward ይለናል shout for help telling choking person to cough ነው so ከነዚህ ውስጥ ያልሆነው በፍጹም ቾክ የሆነ ፔሸንትን lean forward ነው እንጂ lean backward ማድረግ የለብንም ነው so ምን ማድረግ lean backward ማድረግ የለብንም ማለት ነው ይሄ the correct answer and then other one is what is the normal numbers of breaths every minute in a healthy adult ነው oh የተለያዩ መጽሐፎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን most commonly adult እድሜው adult age ከሆነ ከ12 እስከ 20 are the ምንድነው healthy adult breathing status ብለን የምንጠራው per minute ከ12 እስከ 20 ነው ማለት ነው ሌላ 29ኛው ላይ the first steps to stop external bleeding ነው so external bleedingን stop ለማድረግ የምንከተለው የመጀመሪያው ስቴፕ elevation direct pressure medical super glue ብለን የምንጠራውና tourniquet ብለን የምንጠራቸው አሉ so ከነዚህ ውስጥ የመጀመሪያው direct pressure ነው so ለማቆም and then the second one is
elevation. The third one is indirect pressure, and finally tourniquet ነው. If the bleeding is life threatening and then it is difficult to control by the rest of three, you can use tourniquet ማለት ነው. እሱን መጠቀም እንችላለን ነው። tourniquet ከተጠቀም በብዛት every 15 minutes, every 10 to 15 minutes you loosen the tourniquet and you have to retie the tourniquet until the bleeding is stop እስከሚቆም ድረስ tourniquet እናደርጋለን ነው. And then other one is question number 30. We should provide the first aid kit in workplace. ማን ነው የሚያሟላልን ነው? employee, public health officeሮች አሉ. so employer ነው ቀጣሪ ድርጅት ነው እነዚህ first aid equipmentዎች ኪቶችን የሚያሟላልን ነው። ሌላው a person is confused, has very pale skin and loses a lot of blood ማለት ነው. what should he suspect cause ማለት ነው? ያው አሁን የምናየው ሾክ ነው especially እነዚህ hypovolemic shock ነው bleeding የተነሳ የሚመጣ ስለሆነ ማለት ነው። እሱ ማየት ነው። the last one is የመጨረሻው ክፍል 6 ላይ ያዘጋጀው ከተዘጋጁ የቪዲዮ ጥያቄ when a kid is gagging or cannot cry out of or breathing due to some blockage of airway ነው ካለ what should do first ነው ማንኛው ነው የምንሰራው ነው። ስለዚህ በምንሰራበት ሰዓት carry out chest thrust back ብለው ይለናል do rescue breath and compression perform CPR ይለናል። so gagging አለው cry ማድረግ አልቻለም due to blockage ነው። so በምንሰራበት ሰዓት back ብለው and ምን ማድረግ chest thrust ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ chest thrust ወይ back ብለው ብለን የምንጠራው or እንደዚህ ምን አለ ማለት ነው በቀላሉ ሄምሊች ማኖቨር ብለን የምንጠራው ማኖቨር አለ። so back መምታት ነው። back ብሎ ማለት ባኩ ላይ between shoulder blade በቀላሉ ሂት ማለት መምታት ስንመታው ማለት ነው። chest thrust ብለን የምንጠራው chest አካባቢ ላይ compress in and out በማድረግ የምንሰጠው compression ማለት ነው። so chest thrust and back blows are the first aid measure for choking management or the to dislodge the blockage of foreign object from respiratory tract ማለት ነው። እሱን and also the correct answers are A. ለዛሬ ለክፍል 6 ያቀረብኩላችሁ ይሄን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። እንጌ ነበርኩኝ።